ଗଲା ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ। सो हे गाइस जय जगन्नाथ जय श्री राम समस्त तो स्वागत हो मोर आ ब्यूटीफुल ब्लॉग को। तो आपन फैमिली केमती अच्छा जगन्नाथ को दारू बेस भल थे खुशी थे तो सपोर्ट तो करो गाइस। तो आम आसी पहुँची गलु कौटी ना आउ एक होटेल लोकेशन रे है कि। तो काली गला रथ तो समस्त हापी रथ यात्रा है कि। तो आम आसी पहुँची गलु आउ एक होटेल लोकेशन आगे लोकेशन देखी दिखाँ ये देखो लोकेशन चारिपटे बण है एमती सब एरा कौ गछ आकाशी गछ एगुड़ा सब है या भितर दुईटा कि तीनटा माने खुनखार जगह अच्छे है माने जगह केमती सब जगह गछ हाँ दुटा भयंकर जगह माने गछ अच्छी है से गछ पाखक आम जावाई मना करते है। तो एबे टाइम है सार केतरा 12:30 ना गूगल टाइम क्या देखा। तो एपटे मो सान भाई भी अच्छे है अरे मो सान भाई देखुन तो लोकेशन टा जीवा लोकेशन को। तो टाइम है केतरा ना 12:31 AM देखा 12:31 AM पैसा गली पड़ी पैसा रख। तो भाई लोकेशन बहुत भयंकर है कि सब बाउंस गछ एकाग्र भी देखते ना सब बाउंस है तेंतुली भयंकर जगह है 12:30 प्लस है जीवा ना आस एड़ा सेपटे घूरिकी जीवा देखिए आम आज शो पिंधिन है भाई आज पिंधि आसे आम आस कौन आहरी जंगल ना से लोक जो कहते कौटी से अच्छी से पाखे ना कोड़ा यहाँ ना जंगल रे ये भाई कौन गछ न कंटा मारा ना माने कंटा मारा माने कौ भाया कहले माने बंदी करके रखाई है कि। सेमती किसी मीटर रीड ना देखो भाई जदि भी एठी किए अच्छ कौन से प्रकार जदि भी एठी कौन से प्रकार नेगेटिव एनर्जी अच्छ कि कौन से प्रकार एंटिटी अच्छ ताले मीटर पाखक आस आम सहित कनेक्ट करने चेष्टा कर है कि। आम आसचु बस बस एक्सप्लोर करने आमको लोकेशन देते से आम आसचु एक्सप्लोर करूँ तापर आम पलि जीवु। देखो आम प्रथम रू कहूँ आमको कौन से प्रकार क्षति पहुँचेबे ना कि कौन से प्रकार आमको हानि पहुँचेबे ना आम आसीचु वीडियो करूँ बस आपण सहित कनेक्ट करूँ तापर आम जदि जानी पारलु आपन जदि मीटर ब्लिंग देवे कि कौन से प्रकार शब्द करेंगे है कि तो आम जापर तापर आम आपण जगार आम पलैबू बस से पर्यंत आम सहित टे कोऑपरेट करूँ है कि जदि भी किए अच्छा किए अच्छ भाई जदि किए अच्छ ताले मीटर पाखक आस भितर जा आसन नुह दिन लोकेशन आगे मुझे आग्रह जापार ना कहीं मुझे शूटा पिंधि ना है बाउंस बाउंस ये था एमती ना जदि भी किए अच्छ ताले भाई मीटर पाखक आस देखो 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 भाई
देख भाई जदि भी किए अछ आम ये मीटर रखीचु मीटर पाखक आस क्या कौन से प्रकार रीड दियो मीटर पाखे देख जना कि खुनखार रही जगह गुड़ा पूरा जंगल टा ना आहरी जंगल ता भीतर जाई हबनी ना रास्ता जो जेतिक मात्रा अच्छे आम से भीतर को आसचु है जंगल भी एटा हूँ बिल अच्छे है माने बिल एपटे अच्छी ए साइड रे है बिल अच्छे बिल किए अछ भाई जदि किए अछ ताले मीटर रीड दियो जदि भाई किए भी अछ ताले मीटर पाखक आस मीटर रीड दियो आउ बॉक्स साउंड भी शुभा होउछि ना जो आज रथ माने रथ पाई जो कंपटीशन होउछि से साउंड भी आसुथबो है देख भाई जदि भी एठी किए अछ कौन प्रकार एंटिटी अछ ताले भाई मीटर पाखक आस मीटर रीड दियो भाई जी भी अछ ना कौन कौन प्रकार तो रीड आसुनी जो साप छोटू ना एड़ा हाँ ना ये देखो केते बहुत उड़ा कही नुह भयंकर जिनस नुह एटा साप थी मो नुह मीटरटा कोड रखी हम मीटर अच्छे भाई किए अछ भाई जदि किए अछ भाई मीटर पाखक आस भाई मीटर रीड दियो तो केमती देखीच ना भाई भयंकर नुह ये गछ गुड़ा देख तो केमती सब बहुत वर्ष पुराणा गछ गुड़ा नुह आस ना गछ पाखुची अच्छे तौल को चाहिए आसु हाँ बुझल साप थी नुह भाई ये अछ कि रीड दियो मथर गछ जदि किए अछ ताले मीटर पाखक आस मीटर रीड दियो बण कहते आउ गोटे गछ सेमती अच्छे ना से गछ पाखक जावा चाहे चलो दी नुह गदा आंब नुह एटा ये गछा गदा आंब गछ एमती जगह सब आहरी 2 जन लेखा आसा कथा नुह आसुना आसी पाना ना 3 पिला आउ रथ पाई पलैती किसी बंधु आस पलैती रास्ता को पटे पटे ना भाई जदि किए अछ भाई मीटर पाखक आस देखिए भाई देख ना केमती सब गछ गुड़ा देख खुंखार गछ गुड़ा चेर फिर लगी नुह पुराणा गछ को पटे भी जानी पारनु को पटे देखे लोकेशन को पटे गला गला को गछ गुड़ा गछ ना सब भयंकर गछ गुड़ा ये पटे ना এটা পুଣି କୋଉଠି ବାଉଁଶ
ଭିତର କଥା କୋଉଠି এইটা না এইটা হচ্ছে সেই গছ ହେଲା କି এটা ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା କି ଏଇଠି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଥାଏ ହେଲା କି ଏଇ ସତ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଲୁମ ଠିଆ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ହାତ ଲୁମ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଦେଖିକି ଆସ এই ଗଛଟା ନା এই ଗଛଟା ଭୟଙ୍କର ଗଛ ହେଲା କି ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଭଗବାନ ଏ ଗଛ ତତେ କିଛି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖ ଭାଇ ଯଦି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟିଟି ଅଛ या କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ଅଛ ତାହେଲେ ମିଟର ପାଖକୁ ଆସ ଆମେ ବାସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ହେଲା କି ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିନ ଦେଖ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହେଲା କି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ এইটা ପୁଣି ହଉଛି ଏ ଗଛଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପୁଣି ଗଛ ହଉଛି ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେ ଜାଗାକୁ ନା କଣ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପଚକୁମା କି ଜଣା ପଡୁଛି ତତେ ନା ସାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲା ନା ଏ ଟର୍ଚ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ଟର୍ଚ ଚାର୍ଜ ନୂଆ ଟର୍ଚ ଆଉ ଟର୍ଚ କାଢ ଆରଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ତ ଟର୍ଚ କେବେ ଚାର୍ଜ ସରେନି ଏଠି ମିଟର ରିଡ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରା ଖସ ହେଇକି କିଏ ଗୁଡା ଆସୁଛି ଯେମିତି ଚାଲିକି ନୁହଁ ହଁ ଜଣା ଆରେ ମିଟର ତ ରିଡ୍ ଆସିବା କଥା ନା ୟା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ପୁଣି 2 ଜଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭିଡିଓ ନା ଆରଟା କଲ ନା ମୋ ଗୋଡ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ସବୁ ବାଉଁଶ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଖିକି ଆସ ये भाई एगुला कौन गड़ियाटा भी भयंकर बहुत पुराना गड़िया क्या बताना असुविधा ये रोड भी पाखरे है लगे रोड पाखरे गाड़ी साउंड भी आसुथो है लगे देख भाई आम आपण जगह को आसीचु आपण जदि एठार कौन प्रकार एंटिटी उपस्थित अच्छा
ହେଲା କି जो कौन प्रकार नेगेटिव एनर्जी अच्छ ताले आम मीटर पाखक आस आम मीटर रीड दियो आम सहित कोऑपरेट करने चेष्टा कर है आम अच्छु बस आप आसिक मीटर रीड दिंतु क्या कौन प्रकार साउंड भी करें क्या कौन प्रकार कौन प्रकार किसी भी आमको करके देखा किसी भी चलो आपको चलो कौन ना फूल ना पत्र पत्र गुड़ा लाइट पड़ला देखा केते बड़ बड़ गछ गछड़ा देखछ भयंकर गछड़ा देखुं ना एमती लाइन रे लगाई एटा हूँ से गछ है लीड आसना किसी गोटे चालू ना मीटर टोटाल रेड ना रेड ना विश्वास कर किए गोटे चालू पूरा पूरी देखो जूम करो जूम करो जूम करो ये देखो कौन पेचा ना पेचा तो कबूतर पारानु कबूतर 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 पछको लक्ष्य करथो बणर अच्छे माने बारा फार आटाक कौन ये भी हो पारे बुझार ना कौन कौ आड़े भी आटाक हो पारे बाड़ी भी आनिन गपुची किए गपुचु गपुचु क्लियर भाई क्यों अच्छा क्यों अच्छा भाई आपको आपको कुछ नहीं आसो ये साप फाप भी था गली पड़ो मथा बुझे ना भाई क्यों अच्छा पुको खाली पुको ना भयंकर साउंड गोटे कौन है रीडिंग आसुनी मीटर रे किंतु ए साउंड बाहर पटवाइले
ହଁ ଏଇଟା ବାହାର ପାଖରୁ। କଣ ବି ଭାଇ କିଛି ଭିଡ଼ ଆସୁନି। ମିଟର ରିଡ୍ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆସୁଛି। ମିଟର କମ୍ପଲସରି ରିଡ୍ ଆସିବା କଥା। କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଅଛି କିସ ଗୋଟେ ଏଠି। ରହିବା ନା ପଳେଇବା କହୁଛ? ଭାଇ କିଏ ଅଛ? କିସ ଜଣା ପଡୁଛି କିସ? ଆବେ ଭାଇ ମିଟର ଫିଟର କିଛି ରିଡ୍ ଆସୁନି। ମାରି ବି ଦେଇପାରେ। ଧନା କ୍ୟାମେରା ଧ ଅନ୍ କର, ସେଲେକ୍ଟ ଅନ୍ କର। କିନ୍ତୁ ଏଟା ରିଡ୍ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ଚାରିପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଘର ନାହିଁ ଯା ରାସ୍ତା। ହଁ ଏଠି ଘର ବି କାହାରି ନାହିଁ, ସବୁ ରାସ୍ତା ଖାଲି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଚାହୁଁଛି 3 ଜଣ ଆସିବାନି, 3 ଜଣ ଆସୁଛେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନୁହଁ। ଭାଇ କିଏ ଅଛ? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟିଟି ଅଛ, ତାହେଲେ ମିଟର ପାଖକୁ ଆସ, ଆମ ସହିତ କୋଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଆସ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅ। ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖ ଡରାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ, ବାସ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇବୁ, ପଳେଇବୁ। ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଆମ କାହାକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି କି ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ କରନି। ପଳେଇବା ନା? ପଳେଇବା। ରାସ୍ତା କିପରି? କୋଉଟା? ଏଇଟା ନା? ହଁ ମୁଁ ବି ରାସ୍ତା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭାଇ ଏଠି ଆଉ ରହି ହବନି। ନାଇଁ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲ? ଏଇ ତ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଆମେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛୁ, ପାଖର କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ମିଟରରେ ରିଡ୍ ନାହିଁ। ମିଟରରେ ରିଡ୍ ନାହିଁ, ଦେଖ ମିଟର ଗୋଟେ ବି ରିଡ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ବାହାରି ଆସିଲେ ମୋ ଦେହ କେତେ ଜୋର ଲୋମ ହେଇ ଫୁଲୁଛି। ଦେଖ ମିଟର ଧର, ତମର କିଛି ଜଣା ପଡୁନି? ଦେଖ ମିଟର ରିଡ୍ ଆସୁନି, ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାରେ ଶୁଭା ପୁରା ଡିପଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିପଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭାଯିବ କମ୍ପଲସରି। এই জায়গাটা দেখছো না? এই সাইডে, এই পাশের সাইডে মানে কଣ ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି?
ଏଇ ପାରି ସାଇଡ୍ ରୁ ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ସେ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆଁ? ଆଉ ଚାଲୁଛି କିଏ ଗୋଟେ କଥା ବି ହଉଛି କଥା କିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଛି କି କିନ୍ତୁ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ନାହିଁ ଆରେ କେମିତି ହବ ଜାଣିପାରୁନ ଅଛି ହୁଁ ଆସପାସରେ ଘର ପରେ ଅଛି କହୁଛ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଆସ ସେ ବାଟରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବ ସେତିକି ଏତେ କହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲଟା ବି ଏଭଳିଆ ନା ଜାଗା ସେ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଠାକ ନୁହଁ ଲୋକେସନ ହିସାବରେ ଜାଗା ଠିକ ଠାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ମିଟରଟା ରେଟ୍ ଆସୁନାହିଁ ନା ଲୋକ କହିଦେବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ହଁ ଆମେ ଆରଟା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖିବ ନା ସେ ଭିତରକୁ କଣ କଣ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ମାନେ ତା ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ ନୁହଁ ହଁ ମାନେ ସେ ଆମକୁ ବୁଲଉଛି ହେଲା କି ପଳେଇବା କହୁଛ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଜାଗା ଛାଡି ଯାଉଛୁ ହେଲା କି ତ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଏସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହେଲା କି ଆମକୁ ନ୍ୟୁ ଲୋକେସନ ପଠାନ୍ତୁ ହେଲା କି ତ ଭାଇ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏତେ ରାତିରେ ରାତି 12ଟା 1 2ଟା ବେଳେ ଆମେ ଭାଇ ଘୁରୁଛୁ ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ହେଲା କି ଭାଇ ଟିକେ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କର ଗାଇସ୍ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାଇ 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 ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍